हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग नंबर सीखेंगे। 1 से 15 तक काउंटिंग नंबर्स। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। येलो कलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Pink color 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 40 1 5 50 1 6 60 1 7 70 1 8 80 1 9 19 2 0 20. Next kids, sky blue color 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 13. Next 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 40. Let's learn capital letter A to Z capital letter. Like, subscribe my YouTube channel. Small A, small B, small C, small D, small E, small F, small G, small H, small I, small J, small K, small L, small M, small N, small O, small P, small Q, small R, small S, small T, small U, small V, small W, small X, small Y, and last small Z. Kids, like, subscribe my YouTube channel. Thank you.